Masih dari Amerika, pemirsa, pesawat B-52 bomber milik Amerika Serikat jatuh di Los Angeles, California, Amerika Serikat, Senin kemarin waktu setempat, di mana 8 kru pesawat tewas seketika. Momen pesawat pengebom terjatuh tak lama setelah take off di pangkalan udara Edwards. Pesawat yang terbakar meninggalkan bekas hangus dalam area yang cukup luas di tempat jatuhnya pesawat. Akibat insiden ini 8 kru pesawat tewas. Beroperasi pada tahun 1955 silam, pesawat B-52 merupakan salah satu pesawat tertua yang dimiliki Angkatan Udara Amerika. B-52 merupakan tipe pesawat pengebom jarak jauh dengan kapasitas bisa mengangkut hampir 32 ton bom. Ya, seperti inilah situasinya saat pesawat tersebut terjatuh, pemirsa. Kali ini tidak hanya di Amerika Serikat, Rusia. Situasi pesawat yang terjatuh di Rusia. Ya, Rusia juga kehilangan salah satu pesawat tempurnya, pesawat pengebom jenis Tu-22M3. Tu-22M3 jatuh di wilayah Irkutsk, Siberia saat latihan terbang. Jadi kalau tadi adalah pesawat pembawa bom di Amerika, kali ini di Rusia. Beruntung 4 kru pesawat mampu selamatkan diri sesaat sebelum pesawat menukik jatuh menghantam tanah. Pesawat yang beroperasi sejak era Uni Soviet ini mampu mengangkut rudal hipersonik Kinzhal dan melaksanakan misi tempur di Suriah serta Ukraina. Dua personil militer Pakistan tewas setelah sebuah pesawat latih Angkatan Udara di Pakistan jatuh dan menghantam jalan raya di kota Mardan, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Di waktu yang berdekatan, pemirsa, berturut-turut. Kita bisa lihat rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik pesawat latih milik Angkatan Udara Pakistan jatuh di kota Mardan, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa dan menghasilkan api, ya. Pesawat tersebut menghantam ruas jalan dan menimbulkan kepanikan. Kecelakaan terjadi saat menjalankan misi latihan rutin. 2 awak yang berada di dalam pesawat dinyatakan tewas seketika dalam insiden ini. Pihak Angkatan Udara Pakistan telah membentuk Dewan Investigasi menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat. Yang pertama di Amerika, kemudian Rusia, dan kali ini di Pakistan. Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai setelah kedua negara bertemu secara virtual pada Minggu. Sejumlah poin penting disepakati kedua negara termasuk penghentian perang secara menyeluruh. Amerika dan Iran telah sepakat berdamai meski baru bertemu secara virtual pada Minggu 14 Juni dan baru akan menandatangani kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Tercapainya kesepakatan dua negara ini ditandai dengan asap putih yang keluar dari Gedung Putih sebagai tradisi yang selalu dijaga di Gedung Putih. Beragam spekulasi menyebut ada upaya agar Iran dan Amerika tidak mencapai kesepakatan, termasuk spekulasi isu perbedaan pendapat di pemerintah Iran. Namun isu ini dibantah tegas oleh Presiden Iran. شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم الانم دارم گفتگو میکنن که ببینن چجوری هر چیزی هم که صلاح باشه رهبری نشون بده همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیدونم دولت همه ما اطاعت خواهیم کرد. Dikutip dari kantor berita Mer Iran, sejumlah poin telah disepakati di antaranya. Berakhirnya perang secara menyeluruh, pencabutan blokade Amerika di perairan Oman. Selat Hormuz dibuka, sanksi Iran ditangguhkan. Rencana rekonstruksi Iran senilai 300 miliar dolar Amerika. Pencairan aset Iran yang dibekukan sebesar 24 miliar dolar Amerika yang setengahnya dibayar di muka. Serta pembicaraan nuklir dalam 60 hari. Sejumlah negara sudah menyampaikan dukungan dan ucapan resmi atas tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, termasuk dari Sekjen PBB Antonio Guterres.
Amerika Serikat mulai membuka blokadenya di perairan Oman menyusul tercapainya kesepakatan damai. Selat Hormuz bisa dilintasi oleh siapapun, namun ada biaya layanan yang akan dipungut oleh Iran. Seiring tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, perlahan Amerika mulai membuka blokadenya di perairan Oman. Dikutip dari media penyiaran Iran Press TV, pencabutan blokade mulai dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Selasa pagi, 3 kapal tanker minyak dan 2 kapal kargo yang membawa barang-barang penting untuk Iran telah melewati blokade Angkatan Laut Amerika berlayar menuju Iran. Berdasarkan kesepakatan damai, Iran menyebut bahwa tidak akan ada biaya untuk melintasi Selat Hormuz, namun ada biaya layanan yang akan dikenakan seperti biaya layanan navigasi, asuransi kapal, dan pemeliharaan lingkungan. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد خدمات ناوبری حفاظت از محیط زیست احیانا بیمه کشتی‌ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد هزینه‌های لازم را هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست. Iran mengaku membutuhkan waktu untuk mendiskusikan hal ini dengan pihak lain, termasuk dalam pembicaraan teknis kesepakatan damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan Hormuz akan dibuka kembali pada Jumat 19 Juni. Trump sendiri sudah memerintahkan Angkatan Laut untuk membuka blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara nota kesepahaman dua negara akan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan antusiasmenya jelang penandatanganan kesepakatan damai dengan Iran Jumat mendatang. Trump bahkan memuji pemimpin Iran saat ini yakni Mujtaba Khamenei yang dinilai cerdas dan kuat. Hal ini dinyatakan Trump di sela-sela pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di KTT G7. Very happy to say signed, the deal's all signed. And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened. We got along very well with Iran. It's a different set of leaders. As you know, the first set is gone. The second set is gone. And we found the third set to be very smart, strong, very smart, but we ended up making a deal. I felt badly that we had to go back on the attack for 2 nights, and I thought a third, but we made it before that happened. But I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now, and very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket today, like record kind of numbers. And the oil has taken its biggest plunge, and we're into the low numbers. Pernyataan Trump diamini oleh wakilnya J.D. Vance. Sang wapres menegaskan 2 poin penting kesepakatan dengan Iran yakni dibukanya kembali Selat Hormuz dan memastikan Iran tidak punya program senjata nuklir. Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number 2, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Now, this deal really has 2 pathways. On the one hand, if the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so. So it's a win-win for the American people. We ensure Iran doesn't have a nuclear weapon either way. And now it's really up to the Iranians. Over the next few months, we're going to see if they're serious about dismantling that program for the... Namun Donald Trump membantah rumor bahwa Iran akan mendapatkan kompensasi. Kepastian ini diunggah di akun media sosialnya. Dalam unggahannya, Trump menyebut Iran setuju untuk tidak pernah memiliki senjata nuklir. Trump memastikan isu bahwa Amerika Serikat membayar kompensasi ke Iran sebesar $300 juta Amerika merupakan berita palsu yang sengaja disebar-sebarkan.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan perjanjian antara Iran dan Amerika telah selesai dan akan ditandatangani pada hari Jumat. Namun Pezeshkian juga menyebut ada keinginan musuh untuk membuat kekacauan dan perang dengan Iran. قبل دادیم این اتفاقاتی که رخ داده به خاطر اختیاراتی بود که داشتن. چرا تو مملکت در رابطه با اداره کسی اعتراض نکرده؟ برای اینکه استاندارا کار کردن، فرماندارا کار کردن و کمک کردن. همه جا مشکل وجود داشته ولی در سیستم اداری وقتی اینا تصور میکردن وقتی به جنگن کشور به هم میریزه. کشور به هم میریزه یعنی چی؟ یعنی بازار، یعنی ادارات، یعنی سیستم. به هم ریخت. خب اینا مدیریت. Ketua Majelis Nasional Pakistan Sardar Ayaz Sadiq bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Pakistan Reza Amiri Moghadam di Islamabad. Pertemuan keduanya untuk membahas jelang penandatanganan perjanjian damai dengan Amerika Serikat pada Jumat mendatang. Iran-Pakistan bertemu bahas perjanjian damai. Pertemuan antara Ketua Majelis Nasional Pakistan Sardar Ayaz Sadiq bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Pakistan Reza Amiri Moghadam digelar di Islamabad, Pakistan. Pertemuan keduanya membahas sejumlah isu regional dengan fokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia. Iran memuji upaya Pakistan yang mendukung tercapainya kesepakatan dengan Amerika Serikat. Iran pun akan terus mengingat peran Pakistan dalam mendukung upaya gencatan senjata dan mencapai perdamaian. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menekankan putaran pertama negosiasi untuk kesepakatan akhir dengan Washington akan dimulai setelah penandatanganan nota kesepahaman. قرار هست که روز جمعه در کشور سوئیس حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم یک دیداری انجام بشه بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengisyaratkan bahwa sanksi Uni Eropa terhadap Teheran tidak akan dicabut. Hal ini merupakan reaksi dari adanya sinyal kesepakatan damai AS Iran pada Jumat mendatang. Pernyataannya disampaikan saat acara pengarahan di KTT G7 di Vienne-les-Bains pada hari Senin. So we have a framework of sanctions that is responding to two main features. The one is the violation of human rights, and the other one is mass destruction, weapons of mass destruction. And the principle of sanctions is that we need real change on the ground before we can think about lifting them. Sanctions are in place to change behavior. So if behavior is changing credibly and verifiably, then you can lift sanctions. But the other way around is also true. As long as there is no behavioral change, you cannot lift the sanctions because of human rights violation and weapons of mass. Kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika Serikat memicu perpecahan dengan Israel. Israel tegaskan tidak akan berhenti menyerang Libanon sampai Hizbullah menyerah. Perang antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran memasuki tahap akhir. Kesepakatan damai akan ditandatangani pada Jumat mendatang. Amerika Serikat pun meminta Israel untuk tak lagi menyerang Iran dan Lebanon. Namun, kesepakatan ini memicu perpecahan dengan Israel. טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. צהריים טובים. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה.
Israel pun hingga kini terus menyerang Lebanon. Mereka beralasan menargetkan pasukan Hizbullah yang berlindung di rumah-rumah warga di Lebanon Selatan. Israel berjanji akan terus menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah. Warga Tel Aviv bereaksi pada hari Senin terhadap pengumuman Donald Trump tentang kesepakatan damai AS-Iran. Sejumlah warga menyatakan tidak puas, sementara yang lain menyambutnya demi perdamaian di kawasan itu. That's good for Israel to be stopped in terms of our ability to retaliate. I think Hezbollah will always try and terrorize the north and terrorize Israel. They're never going to stop despite whatever agreement they have with either the Lebanese government or the U.S. government. It's all vacuous, it's empty, it's just ink on a paper. Hezbollah will continue to fire rockets 100%. They will aim to kill civilians. They probably will end up killing more civilians and soldiers. I don't think it's in Israel's favor or interest to hold back when they keep violating Israeli sovereignty. I think eventually we can have a peace deal with Lebanon, but their government has to have more control over the huge power difference between the Lebanese people and Hezbollah. So until then, I think it will probably just be a tit-for-tat situation. I don't think the agreement is good. I have a lot of friends in Iran, a good person, and just for her, for my friend, they're going to keep the war, just to destroy the Hamas. Only the Hamas, not the Republic Islamic and all the extremists all over the world. I think it's very important for people to be free. I think that war is always a mistake, but we have consequences, you know. There is two countries in this game, so it's hard, but we try to do it right. We need a peace. We, Israel and Iran, all of us, all the people, I think all of us need this peace. All of us want quiet, want good life. We don't want... Jelang kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika Serikat, Israel terus melancarkan serangannya ke Lebanon Selatan. Kali ini Israel menargetkan jurnalis yang sedang bertugas. I'm in Kfar Tibnit area. I just arrived to... Seorang jurnalis dan koresponden perang Press TV, Hadi Hotai, terluka akibat serangan drone Israel. Saat kejadian, Hadib sedang bertugas di bundaran Arnaon Yohmor Fartepnit dekat Nabitieh, Lebanon Selatan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang menyasar dirinya. Padahal saat itu Hadi sedang menggunakan rompi dengan helm bertuliskan Press. The Israelis did try to destroy the entire area. Serangan ini membuat Hadib tergeletak di jalan. Hadi pun terkena 6 pecahan peluru. يا علي هذا استهداف للصحفيين هيدا استهداف متعمد للصحفيين ما كان معي حدا بالسيارة ما كان في حدي حدا ما كان في قدامي حدا ما كان في وراي حدا الدرون كبت القنبلة علي كان فيها تكبها مثل وقت الاسناد ووقت الهول متعودين عليهم نحن لو الدرونات يعني برمت هيك فجرت وراي وقعت على الارض ما عادش قدرت اتحرك جري فقدت السيطرة عليهم هلا الحمد لله بس لانه الاصابات يعني على ضربه الشظايا فاتوا بجري من ورا ما عادش قدرت اتحرك ضليت اسحاف لحد ما اجوا الشباب جابوني. Insiden ini terjadi di tengah ketegangan berkelanjutan di perbatasan Lebanon dan Israel. Serangan kepada jurnalis yang menggunakan pengenal Press melanggar hukum internasional. Konflik antara Hizbullah dan Israel di perbatasan Lebanon masih berlangsung. Hizbullah terus melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak mereka. Pasukan Hizbullah merilis video serangan yang menargetkan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak. Targetnya adalah markas pasukan militer Israel dan kendaraan lapis baja di Lebanon Selatan serta wilayah perbatasan utara. Serangan presisi Hizbullah dilaporkan telah memicu korban jiwa di pihak militer Israel dan kerusakan pada peralatan tempur mereka. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakai, menegaskan bahwa
menghentikan pertempuran di Lebanon adalah bagian inti dari kesepakatan Teheran bersama Washington. Hal ini disampaikan kedua negara setelah beberapa jam kedua pihak secara resmi mengumumkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. این یادداشت تفاهم 3 بار از کلمه لبنان استفاده شده. اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان. فکر می‌کنم این عبارت کاملا روشن هست که هر تفاهمی در این خصوص باید شامل چه مواردی بشه. احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان. لذا کاملا روشن هست که مختصات این تعهد. Usai melakukan pendudukan ilegal di Palestina dan Lebanon, tentara Zionis Israel mendirikan pos pemeriksaan di daerah pedesaan di Suriah. Pasukan bersenjata Israel terlihat di sebuah pos pemeriksaan di desa Saida al-Jolan di daerah pedesaan Quneitra di Suriah Selatan dalam rekaman dari hari Senin. Peristiwa ini terjadi kurang dari seminggu setelah media lokal melaporkan bahwa IDF telah mendirikan pos pemeriksaan di jalan yang menghubungkan desa Saida al-Jolan dan al-Muvaras di pedesaan Quneitra Selatan. Namun Israel tidak berkomentar terkait dugaan penyusupan itu. Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan tentara Israel akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon, Suriah, dan Gaza tanpa batasan waktu. Hal ini terjadi setelah AS dan Iran mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik mereka. Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai, namun kesepakatan damai ini rupanya memicu perpecahan Amerika dan Israel. Lantas seperti apa jalannya pembahasan kesepakatan damai nanti? Diskusinya usai jeda. Sindo Prime segera kembali.